हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। चलिए आज बनाते हैं छोले, जो कि बहुत आसान और इजी तरीके से बनाएंगे और शायद आप लोगों को ये रेसिपी पसंद भी आए। पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए बनाते हैं।
take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।